Prvi svjetski rat bio je nalik potopu. Bezpoštedna borba između velikih carstva Europe i njegovih saveznika označila je definitivno metamorfozu evropske civilizacije. Od stare Europe nije preostalo ništa i nije joj više bilo povratka. Razlog tome bilo je pre svega fizičko razaranje. Na bojištima i na frontovima dnevno je ginulo na hiljade vojnika. Ovo tako reći industrijsko uništavanje označilo je kraj 19. vekovnog načina ratovanja i najavilo novu stvarnost koja je bila mnogo strašnija, užasnija i definitivnija. Baš se radujem da ova knjiga će biti isto dostupna za čitaoce u bivšoj Jugoslaviji. Ljudi na primjer u Srbiji ili u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori znaju mnogo bolje nego ljudi u Holandiji kako ništa nije sigurno, kako svijet može se menja veoma brzo. Knjiga se čita kao neki mozaik. Ima raznih vidovnjaka u knjizi, ali najvažniji likovi su trojica Evropljana. Prvo birao sam sa Frederik van Eeden, koji je holandski psihijatar i pisac, utopista, socijalni aktivista koji je putovao po cijelom svijetu, baš kao neki građanin svijeta. Drugi lik u knjizi koji je jako važan je Erich Gutkind, njemački Jevrejin iz Berlina, koji je bio filozof, ezoteričar, mislilac i tako dalje. I on je zajedno sa Van Edenom, on je osnovio neki grupa genije koji su tražili neke rješenje za kulturni sukob u Prvom svjetskom ratu. I Gutkind je se družio sa nekim tipom iz Mostara, Dimitrij Mitrinović iz Bosne i Hercegovine. Dosta ljudi u Srbiji znaju nešto o Mitrinoviću zato što on je bio povezan sa mrežama mladobosanaca koji su učinili atentat u Sarajevu 1914. godine, ali ljudi ne znaju da on je počeo neki novi život u Londonu oko početka Prvog svjetskog rata. Tamo kao neki, recimo, prorok, on je osnovio razne klubove za umetnike, za filozofe, za ezoterične mislilace i tražio kao neki novi značenje Europe. Zajedno, to sam rekao, zajedno oni formiraju kao neki mozaik, kao neki mali krug u velikoj Europi. Veliki poznati umetnik Kandinski meni je dao inspiraciju za naslov. Kandinski je umetnik iz Rusije koji je živio u Minchenu na početku 20. veka i on je osnovio zajedno sa Franz Markom grupa Blauer Reiter, koja je umetnička grupa za moderna avantgardu. Kandinski i Mitrinović su se družili u Minchenu. 1913. godine Mitrinović je otputovao sa Balkana i stigao je u Minchenu i kucao na vrata Kandinskog. Veliki umetnik iz Rusije i mladi student iz Bosne i Hercegovine su se našli, oni su se družili, oni su pričali o religiji, o književnosti, o umetnosti, naravno. To meni je bilo interesantno zato što Kandinski je rekao da baš te godine 1912. 13. godine je bio kao neki godine za vidovnjaci. Kao da neki vidovnjak koji vidi mnogo više nego samo realnost i da ta doba se rode neki novi svest za Europu, kao neki novo buđenje novog tipa čovjeka. I to je kao neki baza za moju knjigu, Vidovnjaci, vrijeme vidovnjaka za vrijeme Prvog svjetskog rata. U tim decenijima stvari su se menjali toliko brzo da ljudi su morali da se angažuju za neki bolji, za neki lepši svet. Na drugoj strani ljudi su isto bili dosta zbunjeni zbog ambiguiteta modernog urbanskog života.
Zbog toga oni su se nalazi na raskrsnici. Jedan put je vodio ka kataklizma 20. veka, totalitarizma, nacizma, fašizma, tako dalje. I taj drugi put je vodio ka modernitet, kao avangarde, modernu umetnost. Ali još tada oni su još bili na raskrsnici i to meni bilo jako interesantno. Danas ja mislim da smo na raskrsnici. Opet mi smo zbunjeni skroz zbog ambiguiteta u našem veku i također mi moramo da biramo. Ne znam da li nama opet treba neki vidovnjaka, ali moguće da nama treba neki novi svest, možda neki novi tip čovjeka. Ne kažem da opet pada mrak na Europu, ali nadam se da naučimo nešto iz prošlosti i moguće nešto iz moje knjige.